So mag-start ta diri sa ato ang lesson 1. So sa atong lesson 1 natay data privacy, data privacy versus data security. Then elements of data privacy. Dili mo puro. Okay. Tapos aspect of privacy. So mo ni siya to discuss karon nga lection or lesson. So diri sa data privacy, diri sa pinakauna is personal data, meaning ani is refers to an information whether recorded in a material form or not, from which the identity of an individual is apparent or can be directed as certain by the entity holding the information. So kani mga personal data, ang example is kanimong kuan, pangalan, imong edad, imong birth date, imong birthplace sa mga inana, pangalan si imong ginikanan, imong mga parente, mga inana. So imo ning personal data. Diri sa sunod is natay privacy, meaning sa privacy is concerns the collection and use of data about individuals. So kani mga privacy like ani ato SIM registration, mo ni siya ang ato gitawag nga privacy. Privacy nato against nagamiton nato mga pangalan aron pang scam or bisan unsa nga butang nga dili ngayon ta buhaton. So there are three primary privacy issues. So man mga issues sa atong privacy. Accuracy. Meaning accuracy is relates to the responsibility of those who collect data to ensure that the data is correct. So once na kuan apil sa ato ang privacy ang accuracy sa ato information, like sa ato ang name, di ba, sa ato ang birth certificate nakabutang gyud dito na dapat accurate ang ato information. Kay gamay nga ligas is ma-determine na siya sa ato system. So possible nga ang imong pangalan is ma-compromise because wala nimo gigamit o walay accuracy sa imong pangalan. Imbes for example LG Shoni, ang nabutang ito is LG Shonra, walay E sa katapusan, so different na siya. So dapat natay accuracy. Property relates to who owns the data. So kaning property ang example ani sa atong SIM registration. So ato ang SIM is ato ng property since naka-register man na sa ato ang pangalan. So access padaya pa sa atong SIM nga kita ra dapat mo access. So relates to the responsibility of those who have data to control who can use that data. For example sa atong SIM kay ato ang pangalan ang naka-encode dia or sa atong GCash, so kita ra sa maka-access sa atong GCash, wala na laing tao. So pareha na sa kanang mga bangko nga ginakuan. For example naka ATM, dili gyud dapat nimo i-share imong PIN kana imong password, dapat ikaw ra sa nakabalo. Dili nimo i-share imong pangalan sa imong ATM or imong ATM card number. So data privacy versus data security. Unsa man data privacy? Mga kato mao ni siya kanang discuss kanina. Then ang security is unsaon pag-secure sa ato ang data. So organizations commonly believe that keeping sensitive data secure from hackers means they're automatically compliant with data privacy regulations. So common belief sa kaning mga organizations like company nga keep ang kaning mga data from hackers, then they think nga compliant na sila sa data privacy nga regulations. So data privacy and data security are often used interchangeably, but there are distinct differences, although sometimes difficult to distinguish between. Whereas security controls can be met without also satisfying privacy consideration, privacy concerns are impossible to address without first employing effective security practices. In other words, security protects data and privacy protects identity. So kanira siya, mura kanira niyo. In other words, security protects the data, kaning data security muna siya ang role niya is mag-protect sa ato or mag-secure sa ato ang data. Dayon sa privacy protects sa ato ang identity. Privacy protects sa ato ang identity, dayon ang ato ang data security is protect sa ato ang personal data. Wala siya. Privacy and security come down to which data is being protected, how it's being protected, from whom it's being protected, and who is responsible for that protection. Security is about protecting data from malicious threats. So kaning security is appeal ni kaning malicious threats like malwares, scams, so na. Whereas privacy is about using data responsibly. So security kay mo na siya model kaning mga malicious threats like hacking kana. Dan kaning privacy is about unsaon nato paggamit sa ato ang mga data. For example, kanitong pangalan, unsaon nato siya paggamit ning ana. Muna gitawag nga privacy. Dapat responsible ta sa ato mga data like sa ato nga SIM card number. Dapat kita ray maka-access ana o lain. Dili na siya hatag sa lain, dili na to siya ibaligya. Data privacy is a part of data protection area that deals with the
proper handling of data with the focus of compliance with data protection. So natay mga kuanday natay mga compliance with data protection and regulations sa atong data privacy. So gina-regulate na siya sa mga mga upper regulatory board mo na siya diha. And then data privacy focuses on the rights of individuals. So data privacy kay na-focus niya sa individual. Purpose of data collection and processing, privacy or preferences, and the way organizations govern the personal data of data subject. It focuses on how to collect, process, share, archive, and delete the data under the law. So sa atong data security, muna siya atong data privacy, no? Part of protection, that is the proper handling of data. Sa atong manatupan, data security includes a set of standards and different safeguards and measures that an organization is taking to prevent any third party from unauthorized access to digital data or any intentional or unintentional altercation, deletion or data disclosure. So atong company nga atong ginasudlan pohon or kanang magsud na ta sa mga different na companies na gyud na ikuan sa data security. Unsa na mga data, mga confidential data sa inside sa company nga dili dapat i-access sa laing tao. Ang maka-access ana either kaning mga employee, kaning IT people o kanara naagid sa sulod sa organization. So it focuses on the protection of data from malicious attacks and prevents the exploitation of stolen data such as kaning data breach, unauthorized or unintentional disclosure of confidential information. So once ganing employee ka sa isa company, kung ang information nga dapat diha sa inside dili ni maangay i-share dito sa lain nga organizations, kay possible na nga maka-epekto sa inyong company. Muna ginatawag nga data breach, wherein kaning ikaw nga employee dili ka responsible sa imuhang pagkatao nga dapat dili ta nimo i-share ang mga confidential information sa inyong company to other people nga dili naka-belong sa inyong company. So sa cyber attack, the stealing of data or confidential information by electronic means including ransomware and hacking. So as part sa ato ang kuan sa data security, so kita for example as ako nga employee man ko, dapat kabalo ko dili ko mo download og mga software nga naay mga malwares. So bayad na lang kita or dili lang kita need nga mo download og mga free kay kasagara ana sila mga malware nga pataban. So to achieve this, organizations use tools and technologies such as firewalls. So sa firewalls kaya na siya sa computer, mo ni siya ang mag-check sa kanang mga mail, kanang mga information sa browsers ana mo na siya. Dili ta makadto og kanang mga link nga dili dapat i-open may nana. So delete na siya. So user authentication like passwords ana. Network limitations, kanang limited ato network kung unsa ato ma-access, dapat ang katurang related sa company o sa and internal security practices to prevent such access. So kaning internal security practices kasagara ang mo demo ani is kaning mga IT people or kaning mga networking guide na to during sa ato ang pagpanarbaho. So sila may mukuha sa ato ang unsay dapat i-access, unsay dapat i-avoid. So mo na siya. So sa privacy is natay collection of personal information. Sa mo ni siya sa privacy, using and disclosing personal information in an authorized manner. So apil na ni siya sa atong privacy data quality. Sa atong privacy dapat ang atong ipang kung for example provide tag data is not quality or kaning ginatawag nato nga accuracy, access to personal information sa atong privacy, protection of personal information. So kaning privacy and security both ni sila ga kuan sa ato ang protection sa ato ang personal information. Then sa security is natay confidentiality, data being stored in safe from unauthorized access and use. Madam yung ganina nga kung kinsa ra to ang dapat mo access or kinsa to dapat nga ang dapat mo open ani nga butang, siya ra gud mismo ang maka-access, dili na dapat nga naay uban nga dili related sa dapat nga maka-open. Integrity, data is reliable and accurate. So apil sa security integrity na ang data nga ihatag is reliable, nakikita nato kung asang source o accurate pud siya, meaning walay mga additionals nga mga fake news. So availability, data is available for use when it is needed. So sa security is natay availability, then available ang data if needed ra siya. Natay CIA triad. So may CIA triad, so karon pagyapon ko kadungog ani CIA triad. So meaning ani is a model designed to guide an organization's policies or information security. The elements of the triad are considered in three most crucial components of security. The following are three elements of data security. So na 3 elements of data security. Nagikan ni siya sa CIA triad na
sila ang ga-guide sa organizations about sa information security, kung saon pag protect sa mga confidential info sa personal company, no, against sa mga attackers. So there is a confidentiality ensures that data is accessed only by authorized individuals. So muntong yung ganina nga, if ikaw employee na nga company, ikaw ra gyud maka-access dili na ang tagagawas. Integrity ensures that information is reliable as well as accurate. Availability mo na siya ganyan na adari, no? So mo siya ang tulo ka triad: confidentiality, integrity, and availability. Then nasa the elements of data privacy. So unsa man ni siya? Data privacy encompasses three key elements. Saman, right of an individual to be left alone and have control over their data. So natay right as individual nga kita ra gyud maka-access sa ato ang mga data. Procedures for proper handling, processes, collecting and sharing of personal data, compliance with the data protection and laws. Then data management, the process of ingesting, storing, organization and maintaining data created and collected by an organization. So kaning data management is nakuha ni siya sa ato mga company organization na ginapilan, kay every time mosulod taw mga company kuhaan gyud taw mga data para ibutang dito as record na to per individual. Data management is at the heart of privacy. Data is a vague concept and can encompass a wide range of information. Dayon, aspects of privacy. Ano may aspects of privacy? So information privacy is considered an important aspect of information sharing. So kaning kuan, kung kinsa to dapat ni mga sharean, mao sa sa to silang mga tao dili may share sa kinsa. With the advancement of the digital age, personal information's vulnerabilities have increased. Information privacy may be applied to numerous ways, including an encryption authentication, di ba? Sa information privacy na atay kuan encryption end-to-end, nakatry naman na. Then authentications like passwords, na data masking, each attempting to ensure that information is available only to those with authorized access. So kung kinsa to dapat maka-access, di nila ma-open sis na amantay mga authentication og encryption. Information privacy includes the regulations required for companies to protect data. NASMER data protection regulation goes worldwide. Global privacy requirements and demands will also change. So kasi kaning kasagaran ang organization nga dagko na kay kaayo, grabe na nila mga privacy management ani kay ngano daho kay nga kaso if mag-leak ang ilang information. Then there is a information privacy also relates to different data types including internet privacy. So information privacy, internet privacy, all personal data shared over the internet is subject to privacy issues. Most websites policy the details daw kani. Just like sa kuang websites, makita nimo ito ang mga privacy policy kung unsa ray akong dapat i-access sa inyo apan checking ninyo sa pag-check ninyo sa akong website. So makita ninyo dito kung unsa ray ako dapat ma-open or unsa ray dapat na ako makuha. Then financial privacy, financial information is particularly sensitive as it may easily used to commit online and or offline fraud. So kani mga bank information, online banking nimo through PC and phone, dapat na sa gikan niya. Dapat sensitive sa gikan nga mga information. Medical privacy, kani medical records usa ni sa privacy, dapat subject to strange laws that address user practice privileges by law. Security systems are often required for individuals that process and store medical records. So kanito mga medical records grabe ni ka kuan confidential. So dapat ang makabalo ani is katurig yung dapat makabalo ug wala na lain. So mao ra tanan natin mga references diri para sa tuwang lesson 1. So mao to siya tanan.